finally back out in the field. Nagbabate. Go. There's so many toys I want to try Nakamit out. eh. Bless you. Thank you. Bless you. Thank you. Di naligo si Renji. Panigurado. Prado yan. Bless you. Yo? Renji, maligo ka na. Putang na dyan, AFK ako, sige kayo. Alma ka lang, bro. Ako lang. Alright. Mag-AFK ka, par. Mag-AFK ka. Report ko every round. Reloading. Ulul, tangin na mo. Balik ko yan. Upal ka. Somebody's there. Target spotted. A. Ba't ka nag-smoke? Huwag mo na push. Tignan ko lang kasi nandun. Shadows Ingat traveling. lang ka. Rotate mo na, bro. Pwede na. Pwede B, oh. Pwede B, pwede B, pwede B. Sumo ko yung link. Sirain mo to. Sirain mo to. Go, D. Shadows Sumo ko to. traveling. Wingman's gonna plant spike. Dita. Help me dito. Thanks, little man. 8 seconds. Dito. Sa akin. There. Not ready yet. One down. Nice. Isa pa. May smokes ako, ah. Somebody's there. Caution here. Cover going out. Enemy B. Wala na akong molly, ha. Dyan ka lang, bro. Hold mo lang. Wala. AFK? To Chamber? dust. One enemy remaining. 99. Nice! May 3 assist ako, mga puki na ina nyo. You say something? Sorry. Hindi sila makakapag-remake. Takin lang ano yun. At ganyan yung ping ng mga yan. 7. Baka Taga-LA. naka-fiber. Taga-LA yan. Taga-LA, tsaka naka-fiber yan. Six, puta na. Isolate them and kill them. Pare-pareho pala sila, ano? Pat yan. Shadows traveling. Enemy spotted B. Enemy A. Keep your distance. Get out of here. Nice, Plant good job. spike. B ulit tayo, B. Nakain na ako sa A, bro. Sige lang. Oh, never mind. Dalawa. B. Race, Shadows tsaka float. traveling. Plant the spike, Wings. Andyan para. Thanks, Wings. 3. Oh, tayo mo. Smoking Naka-dodge upper. pala. Smoking upper. Cover going Dito, out. isa. Nag-smoke ako sa upper, pre. Orb down mo muna. Dito, upper. Ye, spam mo. Bumaba. Spam mo. Enemies are B. One enemy remaining. Putang ina mo. Kinuha yung ano, Marshall. Sige lang, kaya nga siya. Nice. Good work, team. I appreciate y'all for real. Good work, Cam. Okay, may marshal ako. Uy. Ano eh? Save lang tayo, ha. Ano lang tayo. Bonus to. Bonus. Bili ka na ng Spectre. Ay, Marshall. Okay. Same price lang din. Ako ulit yung stairs. Let's Sige lang. Cover going out. reloading.
Gogo yung tinamaan. 55. Andiyan na. Last player standing. Ako, ace. Strike down A. A. What the fuck? Pinagwa one tap. Bonus tayo dun. Hindi, galing. Strike at their weak Yeah, points. bonus naman. If one leaves, Pinagwa one tap the rest kayo. will follow. Ako, dalawang bala. Lagay ka na lang trap dito. Nag-start na siya. Nag-i-start na siya. Parang bakit? Push lang, deadlock push lang natin. Shadows traveling. One B. Sila. Oh, nice trade. Isa pa, Reyna. Mid. Trade ako. Bakyat na bro. Ayun na. Back lang. Pwede niya atang basagin yung B. Go C. Go C. Wag. See. Go see. Deadlock! Ay. Spike down. Attacker Saan spawn. pala? Hold lang. Ay, Close na yan niya! ah. Close na yan. 124 yung cloak. Last player standing. Wide. Got him. My ult's ready. One Tapa. close. Left. Gone, buddy out. One enemy Wait remaining. for me. Okay, race. No info. Kaninang A eh. Ano? Nasa A yun. 30 seconds Pumush left. ka pa kasama nung ano yun. Uy. Tinitigan ko! Nilapitan ko! Let's reset. Deep breaths and all that. Pero trust talk ka pa. 1-4 ako! 1-4-3, I love you daw. Si Taya. Okay, Half-buy lang. okay. Half-buy lang. Okay. Half-buy lang tayo. Manipan guys. Walk lang ka dyan. Wak. Shadows traveling. Enemy spotted A. Nalipitan ko. Regan. Sinubo ko. Reyna dito ah. Sige lang. Cover going out. Teka, open ko yung door. Ay. Open. Nice. Chamber dito. Chamber sa race. Okay nga pa. Race A. Cover going out. Sige lang. Reloading. Dito na. Thanks, little man. May blind May ako, flash blind ka? ako. Wag. Don't pick. Blinding. Spam. Ping spike. Last player standing. Kita ka? Lumingon. Oh, Lumingon par. hindi. Hinihintay ko sana pag magde-defuse na. Nakita pala ako. Pag ano na lang. Empty. Tayo, nakasave na tayo. Hindi muna natin finish yun. Okay. Mali na, one tap ako dun. Who needs a quick drink? Yan ba ito? Sige, okay. May ult ako, push natin yung A. Punta kayo rubble counter. Ako nang bahala sa ano. I am everywhere. Renji, buksan mo kaagad yung 3 ah. Huwag muna i-wall. Hindi ko nga muna i-wall. Lalagay ko lang yung wall ko. Fire in the hole! You know, grabe naman yung headshot to. Flank isa. Off your feet! Last player standing. What the fuck? Ano yan par? Ping diff.
Ping The diff na lang backs yan. will be towards at least one of us. Ang ina nyo, mga skills issue kayo. Sabi ko nga, ping diff eh. Hindi nga skills issue. Hacker daw. Wala ka naman. Tapos di ako 1-5. Oo, tangina, ganyan tayo. Ay! Sorry. Sige. Kalma ka lang. Abangan natin. Kalma ka lang. Dito na ako. Nagba-blind na. Kanina nag-blind eh. Target spotted. TP. Ang ano mo, ang wide mo, Drenky. Akala ko may kasama pa ako. Wala kang kasama. Nice, good job. Team sinabi, andyan pala eh. Akala ko kasama kita eh. Lumipat ka na pala. Close. Isa, close. Nice. Push niya na. May ult ka para. Satchel out. Satchel out. Meron dyan ah. Putang ina mo. Sorry, par. Huwag ka maglala, hindi lang ikaw. Ako din. Likod. Sa link. Surprise. Bumaba. Careful here. Ay, suspan na. Dito, labi, uy. Isa flank ka. One enemy remaining. Nice. Spike. Nice, good job. Baka sumabit sa ano yan ha. Huwag mo na patayin. Renji. Secure na nga natin. This party's just begun. Tarantado ako eh. Hindi halata ha. Gusto ko inipe eh. PK Verde lang ka, OP pa, putang ina, wasak. Wasak pa team pa. Yeah, good job, Todd. Bago sa mo mag-utils, mag-ult ako. Pag alam mo, ay, sige. Mag-utils ka na. Ay, nako. Blinding. You want to play? Let's play. Mid. Here comes the party. Tumakas na sa taas. One flop. Wala na. Meron. Close. Smoke gun. Upper. Heaven. My turn. Putang ina mo. One drop, one upper. Isa pa, dito. One enemy remaining. Last one unknown. Si Reyna. Ayun, dito. Back. Wall down. Wall down na. Oh, 3. Bitch mango! Baiters! Yung type ng mamatay. Baiters! They can't begin Wala to ko may pick. comprehend it. Hinihintay ko lang yung push eh. Yung suwapo eh. Caution here. Naka 114 pa ako bago mo hinit. At least trade eh. Kala niya daw kasi kung kaya mo. Gecko, oh. Ngayon 23 buhay ko, kaya ko yun. Kahit balahibo lang tama Bakla sa tayo, akin. CC. Naka 114 ka mo eh. Cover going out. Marshall. One close. Enemy spotted A. Nice, good trade. Sino kayo? Go. Bridge dito, tsaka Shadows traveling. may mid isa. Wingman's gonna plant spike. Full park. Huwag na pa. Delay mo lang. Spike planted. Thanks, Wing. Cover going out. Hold lang. Hold lang. Labas ka na sa ano na kayo. Isa wall ah. Isa Mag-blind ano. dyan ah. Dito, holds. Bridge. Sensor treat. May blind pa ako. Dizzy has targets. Hold lang. Grinding. Pag nag-tap. Last player standing. Blind and dead. Ilan di abot? Sige. Abot pala. Abot. Sakto. Sige.
Sige, boom. Nagawa mo, Reggie. Sabi, pick to. Pag-tap! You're all Pag-tap Ikaw na, na. ikaw na tap. Look out for each other. Pag nag-tap ng spike, ano naman yun? Par, Nagtap Wala sila pa. ng spike. wala. Blind ako pagka-tap eh. Pag nasa C sila, nagpo-push kagad sila dito sa mount. Oh, sino na one tap dun? Ako, bakit? Wala lang. Kasi wala nag-follow up. Ah, meron na. Andun ako. Kanya-kanyang season na lang. Shadows traveling. Utils! Flash! Target spotted A. Hindi na kailangan. Tinamana ni All Might. There. Opening. Meron dito, meron dito. Di ba? Tawag sa'yo. Tawag sa'yo. May isa pa sa B, Link. Tara, tara, tay, tara, C, tara, C, tara, C, C. Nandyan yung Reyna. 3 seconds mo. Gun here. Shadows traveling. Plant the spike, Wings. Huwag mo na i-push, Renji. Huwag mo na i-push. Wait for me. My ult ready. Isa sa akin, isa sa akin. Ace. One enemy remaining. Ah, wala. Isa sa akin eh. Dito, dito. Here. Sige. Kanina. Wala Reyna na. yun, yung Patay Reyna. na si Reyna. Ito sa'yo. Enemy spotted C. Flawless. Ay! Wala kinuha ni Renji yung ace mo. Okay lang, okay lang. Magka-kill man lang. Hello again. Damn, you love being here. Gago. Nasa ilalim mo lang ako. Di mo Nine ako na siya. magsasalita. Di mo na ako magsasalita. Tayin mo lang. Paano naman ako? Di ko kayo marinig sa baba ah. Sige lang. Yabang, ang yabang ang Di ba? Yabang. Pag second up net, wala. Di naman nag-utilities. Ay, nasa baba. Di ko kayo marinig. Lakas-lakasan nyo. Shadows traveling. Flash! Yun, dalawa. No. Spike Wala. down. Ang dami, gago. Ang dami. Okay, 40 silang tatlo. Hold out. Cover going out. I have the spike. Reloading. One enemy remaining. Ay. Bigger they are, the harder they fall. Di pa rin kayo marinig sa baba ah. Last round before the Ay, switch. wala. Time to spend this cash. 7-5. Par, di ko kayo marinig sa baba. 7-5. Pwede. Ay, lakas-lakasan nyo sumigaw. Tawa ko lang mawan. Huwag mo ibigay yung spike. Ikaw ang Gecko, ikaw ang designated na nag-ano. Gay ko ka na, tagal mo pa magka-ulti. Cover going out. Pupush it. Spike dropped. I got the spike. Enemy spotted A. Grenade. Oh, dito na. Utang na nyo. Pinos na kayo. Yam siya. Isa pa. Enemy down. One less. Yam Dito. siya. Go. Par. A. Andyan yung Reyna. Saan? One enemy remaining. Ah, Sa akin. sige na, asan yung club? Uli. Uli. Hindi ko pinatay yan ha. Thank you bro. Stay in sight. Uli. Spike planted. Thanks, Wings. Switching Tangina mo ka. Deadlock A ka. Uli! Deadlock eh. Deadlock! Arm! Osti! Ako ba yun? Sorry bro. Oo. Sorry. Nalimutan ko yung pangalan ko ako Taylor. All Might. Almighty. Dalawa kayo dyan.
Ikaw na support mag mag Ano, naglalag. Ikaw na magpatuloy. uy, naglalag siya. Ano, di ko RJ, naririnig mo na yun sa mga boss, nasa baba. Ah, Narinig mahina. mo na yun sa baba. Mahina. Bulong lang pa. Ay, bulong. Wala. Ay. Mga nabulong ba? Punta na B isa. Nagagadgad pa. Nagagad. Nice, good job. Wag. May blind ako. In case. Blind. Di pa bukas. Uy, nandito. Nasa site. Dalawa dito, dalawa dyan. Corner. Gago. Link. Blinded yan. One enemy remaining. Race B siguro. Nandito Ano, na. nasa door. Ayan. Nandito na, 60. Molly! Blinding! Wingman! Wingman. Cover going out. Diba? Wait. Ano yan? May wall bang ba doon? Hindi bro, in-spray niya lang kuminto yung wing. Ah, Cheater. cheater. Cheater yan. Tahimik, no? Kalata. Ha? O yun. Dog. Gago na, one tap lang sa smoke. Tangina, cheater na. Full shield kayo, full shield. Magbaba yan. Okay, sige. Kahit matalo tayo next round. Okay lang. Smoke A. Wala. Blocking movement. Cover going out. Push ako sa'yo. Throw Nasa 3 na Shadows traveling. Hindi na pala. Balik ako. Sabi na eh. Kukanin yung baril. Ba't ka balik? Ay, sorry. Kukanin yung baril eh. 10 seconds mo. Mag-rotate na yan. Not ready yet. O yun ta, dito na. Nasa B. Blinding. Blinding. Not ready yet. spotted A. Smoking. Cover going out. Target spotted A. The move. Diba? Dalawa. Hide ka lang dyan, Hindi Beto. na kaya. Di alam yan. Toxins going up. Mga may naka-specter na. Dito na. Going Yeah. good. Sensor tripped. 30 seconds left. Squashed. Dito pa yung akin. Spike planted. Last player standing. 46. One enemy remaining. 5 plus. Gun shot. Side plus. Baka nag-upper. Or main. Main yan. Umikot. Nice! Back to the important part. Bubo naman nun. Umikot pa. All Might, naririnig na kita. Clutch. I know how to fend for myself. All Might, naririnig na kita. No one beats firepower. I got this. Ano lang yan. Magkatabi na tayo, All Might. Ay, Pero yung comment natin, di ko pa rin naririnig. Okay lang. Ay, nagsasalita pa yung ano? May labat mo. I will not die today. teka, may mahinang gecko na nagsasalita ngayon. Whisper. Wow! 1A. Wala. Target spotted A. I-hold lang. Ito, block mo to. Ay, block mo yan. Ha? Hindi, si block. Wala pa. Wall down. Mag-expire. Reloading. Si. Sige. Dalawa. Balik na ako. Dalawa dito.
Orb up, orb up. Sabihin mo pag mag-orb down ka, abang ko yung smokes ko. Orb down. Umalis yung nasa C. Umalis yung sa C. Ultimate ready. Back muna, back muna. Wala pa tayo. Wala pa. Ano? Enemy B. Dalawa. Tatlo. One enemy remaining. Bridge na lang. Bridge na Spike lang. down B. Umupo. Nice. Nice. Hey, little man, pump it Tangin na si Renji, antayin pa ako mamatay bago patayin yung ano eh. Oh, Yung siyempre. race. Ha? Distract. Happy Distract. 2.0. Kunwari, di alam. Ha? Nakausap ako ng misis ko eh. Pinapatanggal yung charger sa likod ko. Rason! Putang ina nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ano, kamusta yung bago episode? Caution here. Maganda. Pero, what a fucking cliffhanger. Oh shit. Dalawa. Target spotted. Huwag na. Pumasok. Shadows traveling. Pumasok ni Reyna, dito. Yep, I know. Ito kami May ult kayo. Last player standing. Wala akong bawas dyan. Okay lang yun. May ult ka par. Yun lang. May isang B. Wait for tap na lang. Kita ka. Pull them to their grave. Reeling them Race in. mid. Yeah, nandun pa. Tayo. Oh, dalawa sila na? Dalawa. Kala ko si Deadlock yung namatay. Akala Then, ko. Mix it up. Akala ko. Kala ko rin, di ba? Let's talk. Race bid daw, putang ina. Nahuli nga yung race eh. Kanina. Ay, ba't di mo sinabing nahuli? Oh. Oo nga. Alam mo pala. Ikaw na nga ni. Oh, alam mo pala. Sumisigaw na. Ba't di mo kinoms? Oh, Sumisigaw Ano na bakit si yung Pachi. mga... Ha? ba't di mo kinoms? Sabi ni Coms. Open Ganda po. Sabi ni Coms. Ano ka? Sino Coms? Sabi ni... Mag-ult ako dito. Wag ka nang ano. You want to play? Let's play. Tigmo. Enemy spotted A. Pumunta ka na. Pushing. Yeah, Shadows traveling. flanking. Run na. Deadlock. May trap ako dyan, bro. Mag-a-upper ako. Ah, 105 yung range. Cover going out. Nandyan siya sa A-Link. B-Link ba yun? A-Link. Dito. Bukas na ba? Push. push nyo ah. Push paper. Ha? Dali, may Push mo. trap. Open mo yung door para ano. Enemies are A. Mag-blind ko. Sight. Gig. Spike spotted A. Spike down Grabble. Push mo na. Grabble dalawa. Grabble. Nasa amin yung spike. Sige lang. 30 seconds left. Dalawa. Dalawa sa likod. Shadows traveling. One enemy remaining. Nice. Ito na. Nice. Tina-timing ko yung ano eh. Sorry. May trap kasi. Tsaka yung ano, yung teleporter. Kala ko magte-teleport si Gago. Babaya. Magte-teleport ang lahat dito sa yan. Ah, nandun na ba siya? Oo, Hindi, ano ba? Gumagana yung teleport ko. Ay, hindi. Yung ano niya. Yung... Pabay. Renji, pabay! Say Kung please. magpapabili dyan, ipapano niya, ipapamukha niya sa iyan. Oo, papamukha niyo sa'yo yan. Kaya mo siya. Wag. Par, dikit-dikit lang tayo 12, 13, 14, 15 Sige lang. 8, Target spotted A. 1A. 2A. Pulling up. Hindi na. Target spotted A. Push na tayo. Wala pa. Sige lang. Deployed. Careful B. Renji, mag-B ka.
Wall down. No escape. Smoke is going out. Yeah. Okay. Pa-wall down nga. Dalawa, support. Shit, 101 raise. Enemy A. Pushing A, pushing A. Enemy A. Yun ang malayo. Timing ah. Gotcha. Nice. Gotcha, Spike planted. My turn. Nice! Loosen up. Wait. One drop. Not enough fuel. Out of charges. One enemy remaining. Sige nga, bato mo. May damage ka ba? Sige nga, bato mo. Meron. Gago. Meron na. Meron na. May assist ako, may assist. Match point. Ayun, 16. 60 na puta. Mag-gold na yan. Ganda ng 3K ko doon. Nice. Sige lang. Good job, Renji. Self-serving yung ano niya. Shadows traveling. Blind. Utangin na mo! Dami! Hold ka na, Gecko. Watch them run. Huli, dalawa. Blinding ako. Blinding. Isa lang gago. Gago, di na blind. Iwasan. Pinupush ako. Popoy mo. Spike planted. Last player standing. Nice. Ano ba? Sa likod. Gago. Timing eh. Puka na yun eh. Alright, check. We feeling good? Force ba Hope so, tayo? hope so. Wala natin pero car. Ay, yun. Ay, tama ba? Okay, force muna ako. Mag-force ka na. Nag-force ka na bro, may ult ako. Popoyin mo dito. May popo ka ba? Meron na. Tara. A, meron. Huli ah. Blinding. Stealing sight. Wall down. Pull them. Wall down. Reeling them in. Target escaped. Sirahin mo na. Barrier deployed. Block ah. May mid. Umalis. Reloading. Wall down. Pupunta si. Renji, doon na tayo. Shadows traveling. Sige lang. 44 deadlock. Walang deadlock bro. Ay, deadlock ka. Meron na. Globe. Dito. Wall. Sabi. Cover going out. Sige lang. Di ata na tumulay. Di ko nakita. Wala pa ha? Mount. 30 seconds left. Mountain. Papunta A. Wala. Corner. Check corners. Galing na ako dito. I love you, baby. Time. Time. 10 seconds left. Yan na. 3. Uy, One enemy 57. Di maabot. Nice. Defenders win. Hold on to this moment. We can't stop here.